अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, सेहत के हवाले से मुल्क के दूर दराज इलाकों में मुकीम अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि देही इलाकों में बुनियादी सहूलतें तक मैसर नहीं हैं। आज इस हवाले से कुछ खबरें और रिपोर्ट्स प्रोग्राम में शामिल की गई हैं, जबकि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में अवाम को दरपेश मसाइल को भी खबरों और रिपोर्ट्स की शक्ल में प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे सिंध की धरती से। नजर डालते हैं सिंध से मौसूल होने वाली चंद रिपोर्ट्स पर। सखर में रेलवे अस्पताल के अकब में बेनज़ीर भुट्टो पार्क की तामीर का आगाज कर दिया गया है। ताहम वहां इस वक्त अजीब सूरत हाल पैदा हो गई जब पुलिस ने तामीराती काम में मसरूफ मजदूरों को इस शुबे में गिरफ्तार कर लिया कि वो पार्क पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं। सखर में रेलवे अस्पताल के अकब में बेनज़ीर भुट्टो पार्क की तामीर का आगाज कर दिया गया है। ताहम वहां इस वक्त अजीब सूरत पैदा हो गई जब पुलिस ने तामीराती काम में मसरूफ मजदूरों को इस शोबे में गिरफ्तार कर लिया कि वो पार्क पर कब्जा की कोशिश कर रहे हैं। सखर के रेलवे अस्पताल के अकब में वाक़या प्लाट पर सखर की जिला हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो पार्क की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। तामीर के पहले रोज जैसे ही मजदूर काम पर आए तो पुलिस की भारी जमीयत ने वहां पहुंचकर इस काम को कब्जे की कोशिश समझते हुए तमाम मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया। इतला मिलते ही पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने पुलिस से राब्ता करके इसकी इस गलतफहमी को दूर किया, जिसके बाद गिरफ्तार मजदूरों की रिहाई अमल में आई। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। पुलिस भी क्या करे, मुल्क भर में कब्जा माफिया इतनी मजबूत है कि हर जगह ऐसा लगता है कि कब्जागीर मौजूद हैं। ये तो अच्छा है कि सूरत हाल जल्द वाज़ेह हो गई, वरना इन मजदूरों का जाने क्या होता। अब बात करेंगे लोड शेडिंग की। नाज़रीन, गैस की लोड शेडिंग ने अवाम को मुश्किलात से दो चार कर रखा है। गैस की फराहमी बंद होने से गैस टर्बाइन पावर प्लांट बंद कर दिया गया, जिससे 140 मेगावाट बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। आइए मजीद जानते हैं। जामशोरों में गैस की फराहमी बंद होने पर गैस टर्बाइन पावर प्लांट बंद कर दिया गया। 140 मेगावाट बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। इंचार्ज मोहम्मद अख्तर खान ने बताया कि इस पावर प्लांट में 7 मशीन हैं, जिनमें 6 गैस पर चलती हैं, जबकि एक मशीन स्टीम कंबाइंड साइकिल पर चलती है। उन्होंने बताया कि सुई सदरन गैस कंपनी की इंतजामिया ने शदीद सर्दी का जवाब बनाकर गैस बंद कर दी है, जिसकी वजह से 140 मेगावाट बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। जैसे ही गैस की फराहमी बहाल होगी, पावर प्लांट चालू कर दिया जाएगा। नाज़रीन, बिजली की लोड शेडिंग का अजाब ही क्या कम था कि गैस की लोड शेडिंग भी की जा रही है। सूरत हाल ये है कि लोग लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। सनतें तबाह हो रही हैं। इस जानिब अरबाब इख्तियार को तवज्जो देने की ज़रूरत है। और अब एक नज़र डालते हैं सुबह सिंध की चंद खबरों पर। सूबाई वज़ीर सिंध बराए एंटी करप्शन और इंक्वायरी अब्दुल हक भरत की जानिब से अवामी मसाइल और शिकायत हल करने के लिए खुली कचहरी मुनक़्क़िद की गई, जिसमें अवाम ने मसाइल और मुश्किलात के अंबार लगा दिए। सिंध के सूबाई वजीर अब्दुल हक भरत ने जामशोरों में अवामी मसाइल और शिकायत हल करने के लिए डीसी ऑफिस में खुली कचहरी मुनक्किद की। खुली कचहरी में अवाम की जानिब से मसाइल और शिकायत के अंबार लगा दिए गए। लोगों ने मुलाजमों को तनख्वाहों की अदम अदायगी, एंटी करप्शन में मौजूद मुकदमात के फौरी हल, गरीब और मखसूस बेवा खवातीन को ज़कात फंड से रकम की फराहमी, पुलिस की ज्यादतियाँ, जमीनों की अलॉटमेंट, नई मुलाजमतों की फराहमी, देहातों में अस्पताल और स्कूलों का क़याम और पानी की फराहमी समेत मुख्तलिफ दरख्वास्तें पेश की। सूबाई वजीर ने मौका पर ही इन दरख्वास्तों पर अहकामात दिए। सईद खान गोपांगोट में गरीब बेवा माजूरों के मकानात मिसमार कर दिए गए। मुतासरीन का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। कोटरी में इंतजामिया ने सईद खान गोपांग गोट में गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए मकान गिरा दिए। ऑपरेशन क्लीन अप में डीडीओ रेवेन्यू इमरान भट्टी और डीएसपी खालिद इकबाल समेत टीएमए स्टाफ ने हिस्सा लिया। डीडीओ रेवेन्यू ने बताया कि इन अफराद ने गोपांग गोट में सरकारी अराजी पर कब्जा करके मकान बना लिए थे, जिन्हें गिरा दिया गया है। दूसरी तरफ मुतासरीन का कहना है कि उनके पास जमीन के कागजात मौजूद हैं। इंतजामिया ने उनके साथ ज्यादती की है। इस मौका पर गोपांग गोट के रिहायशियों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कैडेट कॉलेज पटारो में सालाना 48वां यौम वालिदैन मनाया गया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नौमान बशीर थे। तकरीब से खिताब करते हुए रिटायर्ड एडमिरल सैयद खावर अली ने कहा कि कैडेट कॉलेज में सिविल सर्विस कानून, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस की तालीम के अलावा जिस्मानी नशोनुमा की तरबियत भी दी जाती है। जामशोरो कैडेट कॉलेज पटारो के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन रिटायर्ड एडमिरल खावर अली ने कहा कि कॉलेज में सिविल सर्विस,
قانون, انجینئرنگ, میڈیکل سائنس کی تعلیم کے علاوہ جسمانی نشوونما کی تربیت دی جاتی ہے. کالج کے 49ویں یوم والدین میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے خاور علی نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ کیڈٹ کالج پٹارو کے طلباء نے محنت سے پوزیشن حاصل کر کے ادارے کا نام روشن کیا. اس موقع پر پرنسپل کیڈٹ کالج پٹارو کموڈور محمد اسلم رانا نے بتایا کہ سال 2010 کے امتحانات میں 10ویں کلاس کے 172 طلباء میں سے 171 نے A1 گریڈ حاصل کیا. انہوں نے کہا ہے کہ کم وسائل کے باوجود طلباء پر خاص توجہ دی جاتی ہے. تقریب کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا, جس کے بعد کامیاب طلباء میں میڈلز, شیلڈز اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں. سانگڑ میں MSF فنکشنل کے رہنما ماما غلام یاسین کی 24ویں برسی منائی گئی. سانگڑ میں MSF فنکشنل کے رہنما ماما غلام یاسین کی 24ویں برسی منائی گئی. MSF فنکشنل کے مرکزی رہنما شہید ماما غلام یاسین کی 24ویں برسی کے موقع پر مسلم لیگ فنکشنل اور MSF کی جانب سے شہید کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی. اس موقع پر شہید کو شاندار انداز میں خراج تحسین پیش کیا. روڑی میں شدید سردی کے باعث ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 علیل ہو گئے, جس پر متاثرین سیلاب نے انتظامیہ کے خلاف مظاہرہ کیا. روہیڑی کے علاقے حاجنا شاہ کے قریب سیلاب سے متاثرہ خاندان کا ایک شخص موٹن میرانی شدید سردی کی وجہ سے دم توڑ گیا. واقعے کے خلاف میرانی برادری نے لاش سڑک پر رکھ کر انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ دوران سیلاب ان کے گھر متاثر ہوئے. مسلسل چکر کاٹنے کے باوجود تحصیل, ضلع اور PDM میں انتظامیہ نے ان کی ایک بھی نہیں سنی اور امداد نہ ملنے کی وجہ سے گھر کے تمام لوگ کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے. شدید سردی کی لہر نے 3 افراد کو بیماری میں مبتلا کر دیا اور ایک شخص دم توڑ گیا ہے. انہوں نے حکومت سے نوٹس لے کر انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. بدین کے قصبہ گلارچی میں 3 نامعلوم افراد نے 24 سالہ نوجوان کو قتل کر دیا. گلارچی میں چند ہفتے پہلے 2 تنظیموں کے درمیان جھنڈوں کو جلانے پر ہونے والے تصادم کے نتیجے میں ایک نوجوان قتل ہو گیا. دوسری تنظیم کی جانب سے پاکستانی پرچم جلانے کے FIR درج کروائی, جس کا مدعی مقتول ماجد میمن کا والد تھا. کچھ لوگ اریسٹ ہوئے اور کچھ لوگ FIR میں نامینیٹ رہنے کے باوجود بھی سرعام گھومتے رہے, جس کی وجہ سے ایک 24 سالہ نوجوان افتخار حسین ارائیں قوم پرست تنظیم کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور قاتل سرعام شہر میں ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے اور پولیس کچھ نہ کر پائی. شہر میں مکمل خوف و ہراس کے باعث شہر مکمل طور پر بند رہا اور لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. لائف سٹاک و ڈیری کے وزیر مملکت محمد جادم منگریو نے اپنے حلقہ کے گاؤں سچل بگٹی میں بجلی کی فراہمی کے منصوبے کا افتتاح کیا. سچل بگٹی میں بجلی کی فراہمی کے منصوبہ کی افتتاحی تقریب میں فنکشن لیگ کے ضلعی صدر فقیر محمد اسماعیل مہر, سابق تعلقہ ناظم ڈاکٹر محمد ہاشم, خاص خیلی حسیکو کے افسروں اور ایجوکیشن بلڈنگ کے افسروں کے علاوہ فنکشن لیگ کے عہدیداروں اور معززین نے شرکت کی. سچل بگٹی پہنچنے پر اہل علاقہ نے جادم منگریوں کا شاندار استقبال کیا. معززین نے جادم منگریوں اور حکومت کا شکریہ ادا کیا. ان کی بدولت ان کے گاؤں کو بجلی ملی, جس سے گاؤں ترقی کرے گا. اس موقع پر وزیر مملکت جادم فقیر منگریوں کا کہنا تھا کہ پیر صاحب کی مثبت حکمت عملی کی وجہ سے آج 50 سال بعد 2 مخالف پارٹیوں میں آپس میں مل کر سندھ کی خدمت کر رہی ہیں. میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے. لوہے کا ٹکڑا چوری کرنے کا الزام, ٹرک ڈرائیوروں نے 10 سالہ بچے کو پولیس کے حوالے کر دیا.